Jésus. Merci Jésus, Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur, alléluia. Toi, ce que les amis, tu vas voir si tu veux explorer un peu par la télé, tu mets tout le fait que je vois aux amis. Au consoler, tu mets tout. Ouais, aux amis, dans ce choix mal. Et que les bonhommes vont appuyer au temps pour les chemins pour vous dire du monde, pour ça, nous notre Amen. Amen. Merci, moi, nous offrir, tu comptes, tu vois, nous, qu'est-ce que ça? Dire ce qu'on va verser au monde dans mon candidat, aux amis, mon candidat, Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29. Mais mon candidat, anglais, moi, béwan. Katari. Ni mo kan don le mo de wat de kwanzan. Non, mais c'est pas moi nous oui de voir nous sommes aussi anglais dans ma bave. Je disais Jimbala Mukanda wa prophète Jérémie chapitre 29 le 11e verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Jeremiah 29, 11. Bala pour vous, comme l'anglais, on va moi ba au kakesa. After Isaiah, Jeremiah. Verse 11. Okay. The book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Allow me to read in the mighty name of Jesus Christ. Amen. For I know the thoughts that I think toward you, Okay. says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope. Amen. Amen. Fanje ngele menshi bikola mamoto kwa nsambi mumbuye nikana mbala mukanda wa Jeremie bikola. Wachili nsani Jeremie mwakula mali to na kaje zika chikondo echi. Ni conclure le message de la télévision botuku a dibaleje mwa Italie. Kadumeya nsambi Jeremie doit pour le Bakari. Bakari mumufika mu Babylone. Kaba chini espoir to bamuna kumanya sekere fide consommer vi wabo wanya mu kwanji hakadi bantu bonso benda banyemaka na mbilo bwali tosha nike kwanji bakajuni bandi batufomote tushara bachana na mwabeo mukwa musamu Jeremie mukwele kwa menji nzambi yo kumu visiter mune Jeremie ambele Israël même nzambi ne menja bwele Israël même nzambi nakafuka Israël machi bwamba bwa Israël mumenshi yani chemwele mesha kunoka Israel to kimwa Israel akenga to menshi yani bwa Israel menshi aditalala ajakalengela na ajisana ka bemo ila zabi amen kaja fonsambe bele Jeremie hapo Jeremie ne bele Israel bikala mufika kaba ijisanka to bikala makenga batuta jinda batuta dilo kadi kumesu kwa nzambi wabele no kuse ndiwenye mesha ndibwele Israel na soki basomemo nzambe mesha ndibutwele Amen. muntu ni muntu pankayenda nzambe katolela bantu menshi mu kibuni to bana be katolela to nzambe wa mu kibuni to tudini nzambe wa muntu ni muntu pankayenda Amen. nzambe wa relation personnelle nzambe wa repentance personnelle nzambe wa sanctification personnelle nzambe wa obéissance personnelle kudinenda muntu okujija nzambe Amen. nzambe ni wambani bwayisenene manyani kusema menshi ni muntu mwani ngaji sanka ngaji talala ngaji akalenge no bila bosu no manya ina shimune no zangi na shokumpala kwa mbali makoni menshi hanza ni bueno ngaji akalenge Amen. menshi hanza ni bueno neno bwadukana mtata biyo kumpala kati hadi bana bwalu sur le plan constitutionnel sur le plan juridique msambi du ambani Dieu manya menshi ni bueno yisene kuchi sasa shaka mwe vakadaka kwabo kakavo famulo wa muntu dunyamuka bakabele bisonsa bantu babanyanga kwa ba 11 kanya ni mwana famulo le toni bale ba be tatu mwana bele wa bangwe
chana kuno kupanga lupango kuno kwa chance mu lupango hadi mwana fuma kuputolera bantu ne mwezi ga chana njuba shitatu mwende mu lupango chena ndonekele to makwetu hadi mwana fuma kuputofika kwa lupango lwa bonda bani lupango elu na shobana mukufanya sabata ya kumaga seyi ningi pana bwa nkumba shitatu mwende wakozo mu lupango elu lupango lukavo lunyenda lukavo wabo wa lisosalo tetu kumana lupango elu lu changer procès kubana yi kukanye musonga mu premier instance kubanda mu cour d'appel sur mu kanye procès kubanda mu cassation kukanye procès hani na kulapa mwibaki mebla mu lupango batu subile bakena amen kisa byo kunabelo kusechi kala muntu ili bukoka shimo kudonda chenda chimito kunyera kuchipingaje kadimema wakane na menshi kadimema wakane fuka kadimema wakafile Yesu bwa bwali bwa safa kudu kwa mutu mutamagana bwa mashine mayi kweke bwa singira bonso amen kikali no manya ino kuse bikontu bikora bijibula mu panza yetu bijibula mu fi yetu mara de bantu batwense no manya no kuse kimya kugeza bitu ameja abantu amen mufi wa muntu kujumensha nsambi kujumensha abantu mensha nsambi adiko kubali base ngakuchibani gino ngakuchifukiji na sitatu ye kimwa na sima mwe kimwa man ujukulu shelelo kimwa man ujukulu walelo kimwa man hamwana kulo kwali bwa kundu lelo kabiri kujifuma nzambi kena mukumani kuyele nzambi kena mukumani numwana mukwa muntu ujiswika mosho kwa yeye njishira warwe to nzambi duwamba nikuse kaba pachivwa mas informa munta mama mweba mema nkafa mukumani fikala nzambi mumanye mema bajinga munta mwaba ni mwazi kani informa to nzambi kumbigire mu mwene mujumu wende mema kuno chikala ba nzambi kunsule kungimanyika ntungambira bantu ni chakumona bwalo bimana kumpana kwani bwatega kasho gitabo cyane to amen bwalo nyimanye no kuse nzambi wakamanya munta mwana haka kuno mu chikala nzambi kuyimanyika kulwaho kimanye mu cyane nato buni kai bwa batu muko gabe ko ko kusambu kwa ndebe kimba kasimba samu hawe kana muzambi mbosana asante amen hawe budi tumemo nzambi mumanyi nuko cyose cyo wasamba kana nashi chinene chikase chile chifi manyeni binji monebi meso alimene kaji nzambi kavumane nguse ningekana mwabeyo amen upla wanze watekera mwabeyo kwa ngezi chi ndio Jeremie ni neno nudila mwaji Jeremie nunu kama para wanzambi nunu lekrete mufika to konkana na ibosu bwe lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 3, qui a le pouvoir d'ordonner qu'une chose arrive sans qu'elle l'ait ordonné. Pas de Jérémie ou de repentir ou en même temps, on s'en lui dit. Dieu est juste. Dans ce que vous faites, Dieu est juste. Dans ce que Dieu est juste. Batu shimina maru, Dieu est juste. Batu beina, Dieu est juste. Nous goûtons tout, tout y est maintenant zang. Bon, nous sommes dit, ujuri bukala wa kutulonda to kutotula mama wa fila woswa kutulesha moyo wao. Mule cherche Jérémie. Puis mama no kuse ba kaptumela Daniel fragment ya bokanda wa Levitique. Idizambi wa bana kuse wa bufota bwenu. Muntu mabaka itoka na twenu. Bidi mama mwanza muteke sebo ufika. Muli mwanza ke muje mwana mwachi. Hadi mwanza umbeka ni kweli wa mlanzo. Ujue na baba wale. Hii na ikushe nesi. Bali no no malo kwa chika hadi ushuka kwa kwenda bwana ukimwenda shamba to uliwenda bana ba shamba wewe wa shamba mwa mwa mtaka wewe kuseka kana bana ba wali bidika na bajaka bi baba benza ni banka kama na zambi ndio ambao kusema ni mtu mabana beno mufika pendant 70 ans ndio kwa familia ndio wakati kile kwa mara kwa ndio kwa jina wa mtu uti konka chela mba sintu cha mtu kabisa bya babo kuzazunguse mtunzambi wa chinchi chikola utuwa finga chila bana ba chifungu chisatu ne chinayi bibi ya bankamba ya bali bawo haleluya ni mtunzambi wa lusa utuwa ne chamsaba bifumu chinunu bwa bana ba bantu ne bama yijani amen twenda ibaba ne bana betu hatu ikana de moyilelo bwa sala zambi amen bado chibashuka bakula bakritike mufu abantu bikubye ndakale na Yesu amen wakalo ni mubijewu bwakungwa gisamba chetu
wakali mubijewo wakumvazana ya bantu wakali mubijewo anokuse bamututa uko anokuse ndi bantu bakeno shimbewo kundekelo anofunga mali wonso awu ashiye muntu kujitarali amen kadi mvumo yiza wamba kadi la yisa muntu nokuse yiza la njino shina nzambi njino konkani nzambi kadi unafanya kisha nzambi ndoshilewo bobo ni mwachi bali base wetu nzambi binendewo hajuma ndikanga jabantu be chakupala jushuka pashi unokusomba le bantu be budike na jabwa nzambi somba nabo nafita chikondo chira kusomba nabo budike na jabwa kati pa jushuka kushuka pinjewo ako yeyi ujushuka ni makenga abo ni masama abo ni bulanda ni bucho baluse agenali bashala muditarali Amen. no kujuma kalite na moko pinjewo nokuse pourquoi ce tourment dans ma vie pourquoi je suis souvent troublé. Pourquoi Dieu est avec toi. Tu dois vivre là, tu dois vivre là. Amen. Dis qu'il y a des débats, tu dois vivre là. Parfois, il y a des débats, tu dois vivre là. Amen. Tout le monde est bien, tout ça, c'est le conseil. Du tout, il va quoi, Joseph, qui dit à Bani de Kumbachi de la hier. Avant ça, papa, souvent le tulot. Hadoual va nous compter de ban là. C'est ça le début du commencement ou accomplissement ou il y a Joseph. Amen. Maintenant, Mara de Boatao, qui m'a dit ou a dit qu'on va jouer dans hier. Gloire à Dieu. Quand tu parles de Bébé Banyama Washi, Bois, de Batek et Washi Boissé, Bayaka Monabantu, comme on a battu un Zambi de Woto. Fallait pas battre un Zambi de Woto. Fallait m'en dire de battre un Zambi de Woto. Amen. Il s'est là, Wakashala, 400 ans Mobofika. Ukenya ubanda ukweka muri Yesu wambali mushala bumiko kwidika ile mulemito kaba chibatekemena kabito parce que nsanzu mwite na abana kiva nkambo wao kimwa beno kusenye tuma tuka ni bamuhika 400 ans abana mukafa mufu Isaka mufu Jacob mufu kakuva muntu wise ilo chulwenge no mwene kuse nzabi bamuntu 400 ans to bon so bashala bako mwene teto tukabeka babele Egypte. C'est juste à 400 ans, avant que tu 400 ans, que Moïse le dit. Vous avez tout le monde dit, tu comptes tu as combien de bonnes, moi en bani 400 ans combien ni libérer Israël. Moi ni c'est la chose du moment Moïse le dit. Vers le point de 430 ans, il a fallu Moïse a passé 20 ans chez les Madians, ou formation. 5 ans pour convaincre la Bénédicte et la Babamuta Benimoukanenga. 5 ans pour convaincre le Pharaon avec la paille. C'est pourquoi le prince 430 ans. Mais selon déjà 400 ans, nous avons vraiment déclenché le mécanisme à lequel Israël. Nacha Joseph, hadu uwele muzu mwa Potifar wa kweza mjimu. Hadu mukasha Potifar uwele mchutu. Uliwa mbele to, chena mwa kwenze lanzambi watatu wani bibito. Joseph qui m'a basé en Wenda to. Wapi ni chena mwa kwenze lanzambi watatu wani bibito. Actuellement, tu es dans confusion. Parfois, nous sommes appelés à Simé. Boakulonda, Boakwenda Moudi Danzani. Quand ils ont dit moi tout, vous dites l'origine Wenda. Amen. Amen. Bato ba ni mbachi ba lebo tu ba se mbara ko nanza de bo. Non. Na shaye ili kumo Carmel. Qui moi le Dieu d'Élito. Et lui dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi pour ça que vous bénissez les morceaux. Vous pensez bien Abraham. Comme nous dans Wanzan. Moi Abraham nous a tout Isaac. Isaac et Jacob. Jacob et Israël. Donc Israël a poussé quoi les Zambi. Comment le même Israël va tout même Abraham. Moi nous savons venir Abraham. Na shiki mo suma deo zambi ni mutu yima ni ko tubigira mose amen nuko nyuma yetu yosubisi ko muntu wabo tatu tonde mo vision wa muntu wabo ela waka tuya zambi awo tushala mu ngasa wanzambi awo ka muntu ko tetele mwanto amen tu manya yi ko ni zambi ewo c'est un Dieu qui marche selon les périodes et les circonstances. En tout cas bafuwa tu méditer man de batwa tuweze. Tu médites dit qu'il y a un Dieu. Souffrance, tu les as amenés. Nous avons dit que le bouton, vous sec. Moi, le qui me dit. Pour le méchant, on est dans le poussé. How you can have a good over du monde. Quand tu dis quoi, tu me dis ce qu'il y a à jouer. Amen. Dis ce qu'il y a à jouer.
tumele mwa bele sele nguse bo we kuno koka bwana ni koka ndiko kadinda kumso ndi mutu ni koka ndimo kulomba chi na lomba chi bana babone kuma nyamburger kadinda kumiso kujago katane ya kusu kimba nyamburger to hajimso bilomba chi bilomba chi kijuma ndege la bakulu mwa ndi mwendeka hajibia sumo ndeka to kimba ndeka to Amen. akwa mtu ni ndeka to Amen. quand on a bien battu le moyen Yesu, il a bien protégé sa patrie. Mbamu tout tabe. Qui m'a beaucoup filé au chat. Boalo, baba tout ta mon boalo c'est boali billet, c'est pour les passer. Mba tout Yesu va passer au tout. Boadi qui est bien malade. Boali billet. Quand vous avez la machine pour avenir boalo c'est avenir wewe mon truc abonné to. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand qui m'a na talisha Yesu to na shuka ba ko nyanga to. Amen. Jusqu'à présent, Yesu vous posez boalo c'est kaba ko c'est boalo to. Tumanya ini nzambi wakatubikira mu sokwe nzambi duwenda netu mtu tuonzela mudimu s'appelle Dieu fidèle. Il s'appelle Dieu fidèle. Kudi muntu yonso udiwenda mudimuso udiwenda mudimuchina jenda kikaya ibadikira Pierre muzu mwakonde hajuba nakuyisha udiwamba njingi tabani nzambi katulika soma soma to bana betu jinu wabele muzambi nzambi katulika soma soma to. Amen. Sabe katulika soma soma to nini babeta ni balo lusala bala ba muntu ndelanga kadi je foka ndo vumwe kuboka ndo mu Egypte vumwe kusambane muntu mwa Potifar bumufika mu prison nkayini toni pa kumbele chikondo chavu mu mwela mani bokumwabele ni nulo mukalenga wa déclencher mécanisme kaba kushimi nous déclencher mécanisme wo kayeba to tato muto mbaka to ni malu anzambi meze mu mukashine kifu mukashika mu kutola ngindele kwamba lelo bidelo mukachundele fadi tukonto tukonto mwana kule jibwa anu mwana ku déclencher mécanisme akuli mu kwenda munda mu mwenda nkayenda indépendamment ni mamu bana tu fiche kuiso mu vidore da Fatima ya bari kibu di malu anzambi kabichi udi mo ku di forcer bo kweza mali bo ku kwachina bantu bo kunyema bo kujisole udi wazida shana pastor nzambi kweza bwadu nzambi kayenda na banga lwedulo ndakayenda kubwadu toni mo kufikisha mwaba uduke. Amen. Donc c'est je connais les projets que j'ai formés sur toi. Lelo bakumenda. Lelo bakututa. Bakumona wachana na lelo. Bubi unikula kunyinga na jito. Kufikije bantu chinjito. Kukwachije bantu munda to. Ambi la zabi libyo soli mumu. Pamukala mumu na kujini solution. Amen. Bwana soma no kusengani bwa mwenda bwa bwa mwenda. Bwa meji yenda. Bwa relation yenda. Bwa makuta yenda. Ujumu wakuje kumbajula 1 cm kubula mwenda. Kimu ngakubule nato. Bwana ujumu wakuda manga wewe ujumu. Kumbu tubakabenza operation chirurgicale kwa msukulu nyuma munena bakwele bifuta futa to batela to uno muntu munene. Kadisi mabone nato. Mwamba ni mwani. Kubule bado ndoso ujumu wakuda kumbajula mwenda mwenda. Tatunta wale kuse wese for kwa kani grand. Wese for kwa kani géant. Yes. Watu maba babu chisukwe. Kuju machine. Nyuma eucalyptus. Kadu mko amchumira bageni géant to mena hajibicho so ila uju mwana wo mula mutamba bicho so mikwa. Ika na mala zapi. Nous c'est ika une référence. Donc quoi quand référence, il faut voir cette étape au nom de préciser wa mwana wa Joseph. Joseph uju la jimbo kwa abo. Mama wenda ni bwinvi uju fuira mu chisuko. Uju shala mwana wanshi. Ulusana bana babu bamama basomba beza fier yeye ni Benjamin wa basomba bamama bafumu désert beza kubahenda mamwe wakibanzu kilo ya 3 ya kapu wakafu bakamwele bila wakafu kayini mesha ndi kwa tuemele ndo muntu to juko tunzambi wa surprise bilo kutangana Joseph mwambele ulubila mwadi wachi tangilo mwana amana babasanga bonso abanda mukabisu byaso yekisumbu chaso ndi kunuka yo chala mwimana nzambi si relationship mutana chamana jiba ni mundu mito tubesu mukubwira nika bucha kucha Jacob nito njuma ni mwana yetu
kumutela nzamba mukane kulere kishone kide foto utuja kwa bwenzao kutela mwana nzamba ni kulere ya bundu bora kama shi ni malu wa bundu bon chaque couleur représente une étape de la vie. Yes. Quand tu les crois Joseph, vos couleurs noires, ou les gens du King. Vos verts, ou les gens fécondités. Vos blanches, ou les gens sainteté. Vos rouges, ou les gens sacrifice. Vos mauves, ou les gens protection. Moi, Joseph, ouais. Dans chez lui, on se dit, ouais, puis il tourne le gros arbre, ouais, bien. Baba babatangila nzamba na bamutangila boko ne wona nyo inzamba na watu kunye tukabela bele mwa bena sereni mwa ko tuma bantu babijingi jingi mwa hadi batumila Jacob chilamba cha Joseph hapo tokutangila chilamba chijini akoka bana bendeni ewunya makali wa kwa Joseph munjira kumufula chilamba mwa kumuji chilamba kina wela umenji to uluteka na Joseph wani mufu Puis bantu babu baba bashimani malo amashi information ya mashi byakula ko chinde dichiki kino ko bili bitu bili ndabulele to udumoni ndabulele henda kuteka maju kubenga nsambi kubenga bantu kusomba pakaye muja ko bamuteka maju Joseph mwega ni moyo padi bila mwaja padi nyingala la padi wele menja nzambi mufwani sabi bi moyo muzabi watatu enda bala babaule Joseph Ujuya tukakwatai tukashibai Dieu connaissait les projets qu'il avait formés pour Joseph. Amen. Amen. Hatu akashoni tupite chini tukapana tuabanyana na fulani okay tupana paka bapana bambula mesu bene Ishmael bafilama kutabana Joseph aba ni batani zona tuakalima kinga tukumbana tu tukaba ngabu tumakota pana ketu ngikwambile ni nuwenda kubyanza bya bengiro na bashilana na bwana bustuwa buli wa bu Amen. wabana ne bafite no kukumbana to Amen. papa fanila ina dikira muntu kwa Gloire à Dieu. papa ni la una kusibeta muntu kwa bana ba bisho baba ni Joseph bamwa nchibanga nda mushinga aba igamo cyo Potifar kwake mva serviteur mutu wa Potifar Potifar mkachana na baba kabwele mutu chanda chande wo vanzabi mutu mwana Amen. tuna sabi tu asali katika mwa ndibuka shinda bwana wafu ngasa wanzabi boy uva mwita ba Joseph wa hadu tutamanya jwa mashi ujumbe ngetabulele ha ujumbe tukuchamashi bote mwana shafu kwa kwa kacha sunga mabinto wa bene bele wa bwele mutu mwana nasa wanzambi ulimuzo mwana kati pa jimafi hapa tuka bakamba kwetu ni mwene muko sumutamba ndumbulu lekele kulonza bako na kulaza bantu to ikulonza baba bantu benze to Potifar kwa bene wewa potera mukaja ngwachi mukaji dunyenga Joseph deuxième manteau akumpara tatwenda bana banye manto a Potifar sumela Joseph a mu domestique muka jujunye ulisanga bilaza kachi manto makoto kibara kunyika mapo Joseph uju amba ni cheno mo kwanza nzabe tutani bibito nzabe mugiri mutetse Joseph wa defend kanu uju le kisu ngemu prison yenza ndi mo kwele jimu aba kusungira Joseph wa Joseph mu temanye nzabe kadi nzabe ya Joseph uju muchini uju témoigner d'une gente uju benga bakwenza uju bitendo Joseph ayi mu prison nyuka mu jukonga chane ba ba dikena jikwachi nzambi nende ne batona mwa bahita connexion chisanga shimodia Amen. 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 Connexion chisanga ya Joseph mu prison Amen. Amen. bukana kwa Joseph ka fo hambe to mu prison Amen. baba nyenga manto abu domestique baba Joseph manto abu prisonnier ujumbe ni prison ushara kapita mu muka musanga musomba ujumbe bato ba wina na chilota yekuvuka ne nzambi tumumwenekele ku chilota jumwe nzambi musuko nzamba kushinganya hapa ku chilota kati amone utatone kusemena ini bakane nomba bishi
ekubanga bwali tokukosa ekubanga bwali wewe hanyuma amatu kwasatu niba kufatula ujufu kadi wewe hanyuma amatu kwasatu bakutula hera ujupia kudimu wewe oui wamabi tawaya wewe bishapa kumvuruga kajaka huwa kumvuruga zabi kali mumwambile to quand tu regardes le kwambele quand tu vois Joseph moto wa ulumwa anuye umwingile de chikondo cha nzambi bwana nzambi kuvedele muntu kuvedele nzambi kuvedele Joseph ha chikondo cha nzambi wa umbu kwenye bilo temu prison wa bali na muntu wa farao kwambini njumwa mulisha bantu bangela njuma to bangi mobigela kule kubangeje njuma to bana kala mbaza kubangeje njuma to musangishwa bantu nzambi Amen. ufanyi wa bantu jina nzambi Amen. utule bonza bantu nzambi Amen. utuba nche bantu nzambi Amen. muntu kena makwenzera bwantu tatuto bagamba ni hawa mpesha bakutalelo dinga na zambi tosabiri wame manjuli konta ya buli mukalenga Yesu vole konta ni mumishimba ni munyunyi partout vole konta na shale mutombo njuli konta partout fani wale bwase ngaba wundi hawo unsabiri bukana bakwenzera malonso Mona Joseph du Shalom Boulok. Et on va demander qu'elle a, il y a café. Et on va demander qu'elle finit dans le monde du monde. Pourquoi nous savons que nous savons que nous savons que parler, essouffler, charger le mal au sombre. Pourquoi les gens qui ont le tatouage, du coup, tu l'as tu permets. Vous dites que maintenant tu l'as changé. Là, il y a une cassade. Là, il y a un peu de temps. Il y a un choix de l'intelligence. Mon président est beau, mon Dieu monde. Un qui n'est juste au moins d'Ébel. Qui m'en est juste au moins d'Ébel, tu as compris. Chibigi, vous avez une numéro 5. Maman peut être fière aussi. Quoi qu'il était en Égypte, vous voyez le moins d'Ébel. Qui vous change? Mardoché, na shi kuchibi cha mukaleni wakati na mzabi. Wakadega bakukugwira mama. Amara kamera batu ni kanto akakene mujibu. Kasoko na nani memba premier ministre. Je vais l'écraser. Kama tu m'écraser muntu wanzambi to. Amen. Ndio mabishi, yeye ndimushika kwa president kai hebre kalini mwa wanzambi. Kinka no batu. Kalini mwa wanzambi. Même kadikira kalini mwa wanzambi. Je suis fabriqué comme je te dis quoi vous. Oh, donc il y a beaucoup de gens dans mon calendrier. Joseph Yaya, ça n'a pas de nous. Il y a des mots du moment tu l'as touché. Du moment matala mwanda muteketa manyana, ni matala mwanda muteketa majonda. Kadua mu matala mwanda muteketa manyana, amina matala mwanda muteketa amane nawo. Ukalenga ni wi bivona ngo hadi na wali kuma na mwamba mwanda muteketa minyana mwamba mwanda muteketa mijunda wali kuma na mwamba minyana hivi na mwamba ya mijunda kadi kashano ivali minyana kimi mijunda to koma muntu munyana bo kuchile ushaka wa Mungu ilika mwana ibora kudibisha tungambila bambe okusana okuse Joseph kimwanga ta mwanzo wali bo bakenterprete to Joseph a recruté moi de voir proposer solution pour voir du tout. Amen. Au lieu de prophétiser. Au lieu de prier, mais après il doit dire. Tu m'as dit mon pasteur. Tu vas te rendre. On après prier. Après prophétie, il faut pour combattre. Au lieu de tu vois ça dit. Pour Dieu nous couteau, nous dit yes, on peut nous jouer à massage. Il y a mal au musumina. Walikuwa beto wewe ujifinga na kufika nyuma doto bwa bwa utabe kwa mkweze kito kadile kibazo bandi banza wisha watu za mkono mlondolo to kwa bale cha kweze to uju kusema to kwa jinango uyayepe hadi bado ashika Dominika Joseph kaja kwa wale kwa kutabe les twezi yeye ni voilà la solution kuma alwa mukalenga ke bamuntu ugire lungi bwa mubi konto bya abondance mwanda mutekete
mon foyer ça stock bon pour nous compenser pour bien demander un truc de sur le gars ah qui fait alors que nous tout bien nous moi de nous t'en voir ok moi nous on va tout bon soit pas qui bande pour le chulo and we shall not get we will ba pour pesa mkali na moi de mon tout qui monnaie je to monnaie yebe amen mais tu nous amènes tout du corps il va pas coucher il va pas couper il va pas couper il va mener capacité Amen. tu te connais du corps donc à Ishak un jour tu sais ça t'as tout ton bois qui m'a dit le péché est pas provincial tu vas pas aller dans l'aventurier badi na mwana muteketa badi na mwana masanji chakala c'est général baba là tout quand tout 187 voix Georges badi représentant provincial ku pêche ku tu bito mwana wa zambi katugi akuile to Amen. katugi lumbuluile to Amen. katugi lwangene mfite to Amen. mwana wa zambi kushina zambi chikondu barukumba jadije Amen. bwana mzambi mimi nimesha kukweli Amen. bwana bibia nzekani hadi zambi kupesha message adibele shibu kanyu message adike ngani sijui kuma nusumba lufamu hadiba kuna mida kaje kwa kutani na wajibini njui kuma na wesa voyage kaje mutani na wa mata Gloire à Dieu. njui mwana usela mukashi kaje njui mujina ya inyamuka Amen. njui kuma na mutamu wa ditana kaje mali bako la juka Amen. oui c'est ça le langage de Dieu j'ai toujours aimé ça bwana bakancha no kuse hadi mali bako la kwata njui bani sina njui bacho bidabila yeba Amen. bwana mali bako la kikusa moto njunta même atu mali wa chituka atu njunta parce que je suis en paix donc c'est l'armée de Dieu tout près de moi pour m'accompagner Amen. mon aïba répète Joseph alors vous voulez vous abattre pour vous prisonnier dernier mentor au final baka wash vous faites comme vous vous vivez sur moi j'ai ouais mon autre étape des zambi nous fika quand vous voyez Joseph nous telebishe quelque part mwachi bwana hadi zamani mimi baba nyauka ujutomba bila zambi mwanojua bila ujua bila zambi ni si huko kama mwenda mstari muka shabu sio kashabu na kujikaya kayen kayina mimi mbwanzani wemba ujundekela bagera mubuloko wemba tu bakafanyira Joseph ni mtoto la zambi to wakita bakwenye mubuloko bwa bwalulele Amen. ita bakwenda bwa bwalulele Amen. bakukene shaba mulimu wanzabi Amen. bakonyoka ba mulimu wanzabi mwana mulimu wa mulimu mwana je viens avec la rémunération et la vengeance. À tout ça que je rabâche, mon tchaba chaba demain, vous dites rémunération. Amen. Mon tchaba que je vous dis vengeance. Amen. Zambi qui vous le son boy là-bas tout. Zambi qui vous fait là-bas tout. Ou j'ai là-bas tout. Tout, vous devez même manger doigt. Les dieux foutent bien, ne vous son boy. Quand vous dites son boy, vous allez essayer de vous vivre. Apprenons à coucher dans un bicabate. Apprenons à coucher dans un bicabate. Je connais les projets que j'ai fondés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Amen. Dans ce que le c'est passager. Amen. Dans ce que c'est passager. Dans ce que c'est passager. Amen. Du corps. Il va bouquer. Amen. Vous voyez où quand tu te cas, vous que bailler pour Dieu va vous moi même. Vous voyez, sur un comme bureau bien, moi ben des heures sans bilan. Mais quand il est licencié, moi économie, moi les finances. Que va vous dire faire? Abiyo moi ben des heures pour masser chambre no. Zambi du monter la ngasa. Ujuye mubala ba mwangashe mubala ba mweze mu journalier. Wabula makazi wele ku machine weze bito bwaduke no meka licencié. Pourquoi nous sommes chef de département comptabilité moment to petit
anche da buon dire che non pulisce mica mai diciamo qua di fumo kwa ya mwaba wenza muri mwa udambo to mukwa musamu directeur financier au moto Castel Belge kupesha chef comptable muri mwa kwenza mwana wele mu bureau bya chef sa chef to e muri ban pêcher mu ko lebe utamila to ile chef pêcher na kwenza kino ta kwenza mwana kubanda mu travail to kwenza kongaza bema ko be donner yo to kusalisha kwenza to kushikisha no kuteka muhamesa chef wele je suis de 4 jours. Dans 2 jours, je suis chef 4e jour, je suis au bureau de directeur financier de Gamens. Le directeur financier fait un mot de moto, vous pouvez tout amener, du budget chef comptable. Il peut changer tout le monde, c'est bien. Il y a une humaine, il y a un mauvais habitude. Il y a des tours, mais où est-ce que vous êtes comme vous? Il peut changer tout le monde, c'est bien. Je travaille pendant 15 ans, je travaille là. Na shamba kwa shamba nimero. Mmoja kwa huko mbele toleo kwa kama kwa mbali. Kadi ndio mwana mu mwezi mkiwe watu pesha mkiwa za. Sort de mon Dieu. Si tu n'amènes pas demain celui qui a travaillé ça, allez reste chez toi à la maison. À l'impératif. Uleto tamila mwana wa Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ulukalinga ngamba. Toka ndebe sauver gars. Bakiana kwa mbele ya directeur. Chef, moi je moi gay. Nous top chala mtaka la bulwe, ndio ngala sala. Ili sile flash